पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। नौ मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान नौ मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। ज़राए का कहना है कि सिंध असम्बली का इजलास हफ्ता 24 फरवरी को बुलाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने का अभी तक फैसला न हो सका। ज़राए का कहना है कि गवर्नर निजी मसरूफियात के बायस 4 रोज़ के लिए शहर से बाहर चले गए। अगले 5 रोज़ तक सूबाई असम्बली का इजलास बुलाए जाने का इम्कान नहीं। इलेक्शन के बाद 21 दिन के अंदर असम्बली इजलास बुलाना आईनी तकाजा है। आइन के मुताबिक 21 दिन 29 फरवरी को पूरे हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। ये खान साहब का फैसला है, हम बाकी सारे पार्लियामेंट्री रोल प्ले करेंगे। तहरीक इंसाफ का 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस बार पार्टी चेयरमैनशिप के लिए हमारे उम्मीदवार बैरिस्टर अली ज़फ़र होंगे। उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार होंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि बानी PTI की जानिब से IMF को खत लिखा जाएगा कि पहले इंतखाबी धांधली वाले हलकों का ऑडिट हो, ऑडिट में जुडिशरी का अमल दखल भी हो। अगर ऑडिट नहीं होता तो IMF से कर्ज का इक़दाम मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। खत में वाज़े कहेंगे कि पहले IMF धांधली के खिलाफ ऑडिट टीम बनाए। IMF और EU चार्टर के मुताबिक उस वक्त कर्ज देंगे जब मुल्क में गुड गवर्नेंस हो। इन्होंने माजी में भी आपके नोटिस में है कि IMF को खतूत लिखने की कोशिश की थी। पंजाब के वजीर खजाना ने, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना ने कि पाकिस्तान की बात ना की जाए। इनका फॉर्मूला ये है कि अगर इमरान खान ना हो इक़्तिदार में तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जो है वो मुश्किलात का शिकार हो। PTI वालों ने माजी में भी IMF को खत लिखने की कोशिश की थी। पिछली बार भी उनकी साजिश पकड़ी गई थी। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का रद्द अमल। GNA से गुफ्तगू में कहा, एक टोला मुल्की मईशत को बर्बाद करके मुल्क को तबाह करना चाहता है। उसी टोले ने 9 मई के हमले किए। इन्हीं लोगों ने सोशल मीडिया पर जहर फैलाया। इनके मज़मूम मकासद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। JUIFA का धांधली के खिलाफ एहतजाज का फैसला। जनरल काउंसिल इजलास में करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक मरकजी जनरल काउंसिल पार्लिमानी सियासत से अलहदगी का ऐलान करे तो साथ देंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन मुतनाज़ हो तो पार्लियामान की क्या अहमियत होगी। 2018 के इंतखाबात के बाद ख्याल था 2024 का इलेक्शन मुनसिफाना होगा, लेकिन एक बार फिर हमारी ख्वाहिश को कुचल दिया गया। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो रिक्वेस्ट है, इस्तेमाल है, अगर मौक़िफ़ है वो अगर मुस्तरद हो जाता है तो फिर ये फार्मूला चला जाएगा 4 पर। 4.5 से छोड़ के 4 का फार्मूला बन जाएगा और वो नशिस्तें जो हैं बाकी कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की दीगर सियासी जमातों में तकसीम हो जाएगी। और सेक्शन 104 जो है उसमें थोड़ी सी राह निकल आती है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सवाबदीदी इख्तियारात हैं और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने आइन और कानून रूल के मुताबिक फैसला करने का मजाज है। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आज़ाद उम्मीदवार देने के बाद PTI मखसूस नशिस्तें हासिल कर पाएगी? दूसरी साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कंवर दिलशाद का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देना या न देना इलेक्शन कमीशन का सवाबदीद है। PTI को नशिस्तें मिली तो फार्मूला 4.5 वरना 4 के तनासब से नशिस्तें तकसीम की जाएंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होना है। ज़राए का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 86 आज़ाद उम्मीदवारों ने शमूलियत इख्तियार की। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। नून लीग ने MKM को गवर्नर सिंध से मुतालिक यकीन दहानी करा दी। MKM और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि MKM जिसका नाम देगी उसे गवर्नर सिंध मुकर्रर किया जाएगा। गवर्नर सिंध के लिए कामरान टिसोरी का नाम दिए जाने का कवी इम्कान है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर वजाहती एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग हो रही है। गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहिराफ किया। गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम पर मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़आत ख़त्म करने का कहा गया, जबकि फैसले में करार दिया गया है कि FIR को जूं का तूं दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो दफ़आत का इतलाक़ नहीं होता। मजहब के खिलाफ जराइम से मुताल्लिक़ मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़आत ख़त्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि अकीदा ख़त्म नबूवत हर मुसलमान का मामला है। कुछ लोगों ने अकीदा ख़त्म नबूवत पर भी सियासत की। भाम दूर करके इंतशार फैलाने वालों को रोका जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि हुकूमत सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अवाम को उकसा रहे हैं, किसी को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की है जो आइन में लिखा है। एक केस की समाअत के दौरान वाक़या मेराज का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम अंबिया और पैगम्बरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मामला ख़त्म। अब हमें उन्हीं से रहनुमाई लेनी है, वो हिदायत का सरचश्मा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकियां आमेज मुहिम का मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी के रिहायशी अब्दुल वासे को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया। ज़राए के मुताबिक अब्दुल वासे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी, किरदार कुशी की। मुहिम के बाकी किरदारों की शनाख्त जारी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरान को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों पर कानून का शिकंजा कसने के लिए GIT तश्कील DG FIA सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी के एक फैसले पर झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। ज़ेर समाअत मामले में 2021 का कानून एक ऐसी किताब पर लागू किया जा रहा था जो उस कानून के निफाज से 2 साल कबल यानी 2019 में शाया और तकसीम की गई। किसी ऐसे जुर्म पर सजा नहीं दी जा सकती जिसका जब इर्तिकाब किया गया तो वो जुर्म था ही नहीं। अगर पाबंदी की शिकार इस किताब पर यह कानून लागू कर भी दिया जाता तो इस जुर्म की सजा 6 माह थी, जबकि मुलजिम पहले ही 13 माह से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि इस मामले में सेक्शन 298C और 295B का जिक्र इब्तिदाई चालान में था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी की शिकार किताब की इशाअत और तकसीम की इजाज़त नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये हिदायत दी थी कि ऐसे हसास मामलात पर बहुत एहतियात के साथ कानून और इस्लाम की रूह के मुताबिक अमल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का PTA को मुल्क भर में समाजी राबते की साइट X बहाल करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि X सर्विस बगैर किसी खलल और बंदिश के बहाल रखी जाए। PTA और दीगर फरीकैन से आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने सवाल किया, कौन बंद करता है, किसने हुक्म दिया है बंद रखने का, कितने दिन से X सर्विस बंद है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जिस दिन कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया था हमने किस तरह धांधली कराई, उस दिन से X बंद है। कमिश्नर रावलपिंडी के एतराफ़ के बाद लोग तनकीद कर रहे थे। अमरीका का पाकिस्तान में इंटरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश पर तशवीश का इजहार। तर्जमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि हम पाकिस्तान से आज़ादी इजहार का एहतराम करने और ट्विटर या X समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक रसाई को बहाल करने का मुतालबा करते आए हैं। अमरीका ने सरकारी सतह पर पाकिस्तानी हुक्काम को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। तर्जमान ने कहा, पाकिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत के क़याम से कबल उस पर कोई तबसरा करना नहीं चाहते। किसी भी मुल्क के अंदर की जाने वाली इत्तेहादी सियासत उसका अंदरूनी मामला है। पीपल्स पार्टी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल कुंडी, शुजा खान, मोहम्मद अली शाह बाचा, हुमायूं खान और ज़ाहिर अली शाह के नामों पर गौर। PP खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अबरार सईद का कहना है कि पीपल्स पार्टी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के नाम का ऐलान आज या कल करेगी।
بلوچستان میں 3 جماعتی مخلوط حکومت بنائی جائے گی. اندر کی خبر دینے والوں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور بلوچستان عوامی پارٹی حکومت کا حصہ ہوگی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا عہدہ پیپلز پارٹی کو ملے گا. گورنر اور اسپیکر اسمبلی کے عہدے نون لیگ کے پاس جائیں گے. ڈپٹی اسپیکر کی ذمہ داریاں BAP کے سپرد کی جائیں گی. صوبائی کابینہ میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے 6 وزیر ہوں گے. بلوچستان عوامی پارٹی کے بھی 2 وزراء شامل ہوں گے. سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے الیکشن کمیشن کی کمیٹی کے سامنے بیان ریکارڈ کرا دیا. الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے سابق کمشنر کو بیان دینے کے لیے گزشتہ روز نوٹس بھیجا تھا. بشرا بی بی کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں. بانی PTI کے وکیل نعیم پنجوتھا کی بشرا بی بی سے بنی گالہ میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا بشرا بی بی کو مرچوں والا کھانا دینے سے گلے میں چھالے پڑ گئے، طبیعت خراب ہوئی، ناشتہ نہیں کر پائیں. کسی کی جان کا معاملہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ہائی کورٹ نے بھی میڈیکل رپورٹ پر تحفظات کا اظہار کیا. مزید کہا کہ ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی، کوئی سردباب نہیں ہوا. عدلیہ میں جگہ اور سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بنایا جا رہا ہے. بانی PTI کی بہنوں نے انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں مسرت جمشید چیمہ کو کھری کھری سنا دی. عدالتی پیشی کے دوران ملاقات میں مسرت جمشید چیمہ نے مقدمات اور تکالیف سے آگاہ کیا تو عظمیٰ خان اور علیمہ خان نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا کہ پارٹی پر مشکل وقت تھا تو آپ نے پریس کانفرنس کر دی، ساتھ چھوڑ گئیں. آپ بانی PTI کے سب سے قریب ترین تصور کی جاتی تھیں، آج آپ ہمیں مجبوریاں سنا رہی ہیں. مسرت جمشید چیمہ باتیں سن کر خاموش ہو گئیں. جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں عظمیٰ خان اور علیمہ خان کی عبوری ضمانت میں 12 مارچ تک توسیع. میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا کہ مریم نواز لوگوں کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر یہاں بیٹھی ہیں. نون لیگ کے رہنما سیف کھوکھر کو عدالت کے اندر پروٹوکول ملنے کا الزام لگایا. کہا سیف کھوکھر اپنے گارڈز کے ساتھ اندر بیٹھے ہیں، نظام کو شرم آنی چاہیے. علیمہ خان بہنوں کی طرح ہیں، ان کے خلاف بات نہیں کروں گا. انہوں نے جو بدزبانی کی ان کے لیڈر کی تربیت ہوگی، میری تربیت ایسی نہیں. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے باہر نون لیگ کے رہنما سیف الملوک کھوکھر کی میڈیا سے گفتگو. کہا بانی PTI نے پونے 4 سال ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا. شہباز شریف اور مریم نواز مہنگائی کا توڑ جانتے ہیں. ترجمان مسلم لیگ نون پنجاب عظمہ بخاری کی بھی علیمہ خان پر تنقید. کہا نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بارے میں بدزبانی کر کے علیمہ خان نے اپنی تربیت کی عکاسی کی. سلائی مشینوں کی کمائی سے جائیدادیں بنانے کا دعویٰ کرنے والوں کو کیا معلوم ملک معاشی ویژن سے چلتا ہے. پشاور ہائی کورٹ کا سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا نام ECL سے نکالنے کا حکم. 23 جون 2023 کو اسد کیسر کا نام ECL میں ڈالنے کا آرڈر غیر آئینی قرار دے دیا. الیکشن کمیشن میں NA 71 سیالکوٹ کے انتخابی عذرداری کیس کی سماعت. ریٹرننگ افسران نے الیکشن کمیشن کے احکامات کے باوجود رپورٹ جمع نہ کرائی. مزید سماعت 4 مارچ تک ملتوی. PTI رہنما ریحانہ ڈار کا میڈیا سے گفتگو میں خواجہ آصف پر پولیس کے ساتھ مل کر ٹھپے لگانے کا الزام. کہا RO کے دفتر میں ان پر پولیس نے تشدد کیا. اصل فارم 45 وہ جیت چکی تھی. کوئٹہ میں 4 جماعتی اتحاد کا انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج جاری. DC آفس کے سامنے احتجاجی کیمپ. نصیر آباد میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا RO آفس کے سامنے دھرنا 14ویں روز بھی جاری. شمالی وزیرستان میں JUI نے دھرنا ختم کر دیا. کرم میں PTI کا دھرنا ملتوی کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو بیرون ملک جانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے فوری ریلیف نہ مل سکا. چیف جسٹس عامر فاروق نے سنگل بینچ کے آرڈر کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران کہا آپ متعلقہ عدالت کے سامنے بھی درخواست دے سکتے ہیں. پیر کے لیے اپیل مقرر کر رہے ہیں، عدالت کو مطمئن کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی.
دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے IMF کے 26 میں سے 25 اہداف پر عمل درآمد مکمل. مرکزی بینک سے حکومت کے لیے قرض حاصل نہ کرنے اور بیرونی ادائیگیاں بروقت کرنے کی شرط بھی پوری. ٹیکس استثنا اور ٹیکس ایمنسٹی نہ دینے کی شرط پر بھی مکمل عمل درآمد کیا گیا. انٹر بینک اوپن مارکیٹ کے درمیان کرنسی ایکسچینج میں 1.25% کے ریٹ پر عمل درآمد جاری. وزارت خزانہ نے رپورٹ IMF کو بھیج دی. اہداف پر عمل درآمد رپورٹ کا جائزہ IMF مشن آمد سے قبل مکمل کرے گا. وفاقی کابینہ نے رمضان ریلیف پیکج کی منظوری دے دی. رمضان پیکج کا اطلاق 4 مارچ سے ہوگا. ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ذریعے 19 بنیادی اشیاء پر رعایت دی جائے گی. یوٹیلیٹی سٹورز پر 7 ارب 49 کروڑ روپے سے زائد کا پیکج دیا جائے گا. کراچی میں میٹرک 2023 کے امتحانی نتائج میں ہیرا پھیری کے ذمہ دار کنٹرولر، ڈیپٹی کنٹرولر، اسسٹنٹ کنٹرولر اور IT ٹیم سمیت پوری امتحانی ٹیم قرار. قصوروار افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش. انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی. کمیٹی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ کنٹرولر امتحانات عمران بٹ کا بیان غیر سنجیدہ ہے. کوئی بھی افسر نہیں بتا سکا کہ اصل نتیجہ کیا ہے اور کتنی تبدیلیاں ہوئیں. کمیٹی کو اعلانیہ نتائج سے موازنے کے لیے اصل ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا. پرچوں کی جانچ میں شامل اساتذہ کو سسٹم سے متعلق تربیت نہ ہونے سے بڑی تعداد میں غلطیاں سامنے آئیں. امتحانی نتائج کی تیاری میں بیک وقت نیا اور پرانا سافٹ ویئر استعمال کیا گیا. سافٹ ویئر کی مماثلت نہ ہونے کے باعث گیزٹ میں نتائج درست نہیں آ سکے. میٹرک امتحانات 2023 میں نتائج میں بے قاعدگیاں سامنے آئی تھیں. ہزاروں طلبہ کو یکساں نمبرز دیے گئے تھے. اپر کوہستان میں بھاشا کے مقام پر 2 روز سے لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم بند. بچے، خواتین، بزرگ پھنس گئے. خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کا زمینی رابطہ منقطع. حکام کی شاہراہ قراقرم پر سفر سے گریز کرنے کی ہدایت. خیبر پختونخوا کے بالائی علاقے میں برفباری رکنے کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ. لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک بھر میں موسم خشک. کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے میں زخمی نوجوان کو اسپتال کی بجائے تھانے لے جایا گیا. نوجوان دم توڑ گیا. پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ ایمبولینس ڈرائیور نے غفلت کی. فلاحی ادارے نے دعویٰ مسترد کر دیا. مقتول کاشان کے بھائی اور لواحقین کی انصاف کی دہائی. کراچی میں اپنے 7 سالہ کزن آبان کے قتل کیس میں گرفتار ملزم کو عدالت کے سامنے اعترافی بیان سے پھر گیا. قتل سے ہی انکار کر دیا. ملزم کو جسمانی ریمانڈ پورا ہونے پر جوڈیشل مجسٹریٹ کراچی وسطی کی عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت میں مقدمے کے گواہ نے بیان ریکارڈ کروایا. کہا ملزم نے اس کے سامنے اقبال جرم کیا مگر اب مکر گیا. تفتیشی آفیسر نے ملزم کی عمر کے تعین کے لیے ٹیسٹ کی رپورٹ نہ آنے سے عدالت کو آگاہ کیا. عدالت نے ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. کراچی فیڈرل بی ایریا میں 14 فروری کو 7 سالہ بچہ آبان شدید زخمی حالت میں ملا. اسپتال جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا. کلات میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور گیس بندش پر کوئٹہ کراچی شاہراہ پر علاقہ مکینوں کا احتجاج. شاہراہ بند ہونے سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. مسافروں اور ٹرانسپورٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا. کراچی میں جناح اسپتال گائنی وارڈ میں ڈاکٹرز کے ساتھ بدسلوکی پر ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج. گائنی وارڈ اور آپریشن تھیٹر کا بوائیکاٹ. بدسلوکی میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ 21 فروری کی رات مریضہ کے رشتہ داروں نے خواتین ڈاکٹرز کے ساتھ بدسلوکی کی. خون نہ ملنے پر خواتین ڈاکٹروں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے امریکی کونسل جنرل کرسٹین کے ہاکنز کی ملاقات. محسن نقوی کی امریکی کونسل جنرل کو PSL کا میچ دیکھنے کی دعوت. کرکٹ بال کا تحفہ دیا. امریکی کونسل جنرل نے محسن نقوی کو چیئرمین PCB منتخب ہونے پر مبارکباد دی. اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے پروگرام کو سراہا. لاہور ہائی کورٹ کا تمام اسکولوں اور کالجز کو ہفتے میں 1 پیریڈ ماحولیات اور پودوں کی آگاہی کے لیے مختص کرنے کا حکم. ممبر جوڈیشل کمیشن کو فوری عدالتی احکامات سے متعلق تمام اسکولوں اور کالجز کو آگاہ کرنے کی ہدایت. اسموگ کی روک تھام سے متعلق کیس کا تحریری حکم جاری.
लिया में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में ढोलकी मुकामी जोड़े की रुखसती की तकरीब। पुलिस अफसरान और ख़वातीन पुलिस एहलकार बाराती बन गए। रुखसती में पुलिस की मोटरसाइकिल्स भी सायरन बजाती आगे आगे चलती रहीं। पुलिस की इमारतों में शादी, ब्याह और जोड़ों के फोटो सेशन समेत दीगर तकरीबात का रुझान फ़रोग़ पाने लगा। पाकिस्तान में हर 10 में से 6 पाकिस्तानी स्ट्रीट लाइट्स की सहूलत से महरूम। 60% ने स्ट्रीट लाइट्स न होने जबकि 36% ने गली में स्ट्रीट लाइट्स होने का बताया। जिन 36% को ये सहूलत मैसर नहीं, उनमें से भी 23% का स्ट्रीट लाइट्स के कभी कभी काम न करने का शिकवा। 9% ने स्ट्रीट लाइट्स के बिल्कुल काम न करने का शिकवा किया। 68% ने राय दी कि स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल सही काम कर रही हैं। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। गजा को डेड जोन बना दिया गया। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि गजा में इंसानी और सेहत की सूरत हाल तबाह हो चुकी है। इमदादी तंजीमों ने भी गजा में पानी, खुराक समेत जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात की शदीद तरीन किल्लत की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज की रफा में बमबारी जारी। शिमाली और जनूबी गजा में भी हमले। कल से अब तक 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी मीडिया का कहना है कि इसराइल रफा ज़मीनी ऑपरेशन मार्च में शुरू करेगा। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन पर 57 साला इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत जारी। चीन का आलमी अदालत इंसाफ में 2 रियासती हल पर जोर। चीनी कानूनी मुशीर का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुल्की जबर के खिलाफ मुज़ाहमत एक नाकाबिले तस्खीर हक है। ईरान की आलमी अदालत में दलाइल। कहा ICJ का फैसला हज़ारों फ़लस्तीनियों की जिंदगियां बचाने की बुनियाद रख सकता है और अदालती राय हक़ खुद इरादियत से महरूम फ़लस्तीनियों के जायज़ मुतालबे में हिस्सा डाल सकती है। गजा में तमाम फ़लस्तीनियों को कत्ल कर देना चाहिए। अमरीकी रुकन कांग्रेस एंडी ओगल्स का फ़लस्तीनियों से नफरत का खुला इजहार। गजा में फ़लस्तीनी बच्चों की हलाकत के सवाल पर इंतहा पसंदाना जवाब देते हुए कहा कि अब जवाब देने का वक्त आ गया है। एंडी ओगल्स के बयान पर मुसलमानों, डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान और सोशल मीडिया सारिफीन की शदीद तनकीद। रुकन कांग्रेस का बयान जाहिर करता है कि अमरीकी सदर, काबीना और कांग्रेस सब जंगी मुजरिम हैं। तुर्की का ब्राज़ील में होने वाले G20 इजलास में गजा में जंग बंदी का मुतालबा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा आलमी बरादरी तनाज़े के 2 रियासती हल के लिए फ़ाल किरदार अदा करे, गजा में सफ़ाकियत को रोके। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि G20 ममालिक गजा में तबाही के खात्मे के लिए फैसला कुन कार्रवाई करें, बामानी इक़दाम के लिए इसराइल पर दबाव डालें। G20 इजलास के मौके पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हम मनसब से भी मुलाकात की। भारत में किसानों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हरियाणा में पुलिस से झड़पों में किसान की हलाकत के बाद दिल्ली चलो मार्च 2 दिन के लिए मुअत्तल। किसानों का हरियाणा सरहद पर धरना जारी रखने का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस से झड़पों के दौरान सर में गोली लगने से 23 साला किसान हलाक हो गया था। HPL PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स 2 मैचेस खेलकर 4 पॉइंट्स पर है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स हैं। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। इवेंट में लाहौर कलंदर्स की ये मुसलसल तीसरी शिकस्त है। ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान ने पहले मैच में भारत को हरा दिया। 213 रन का हदफ 19.2 ओवर्स में पूरा कर दिया। नायब कप्तान बदर मुनीर की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी। 63 गेंदों पर 129 रन की इनिंग्स खेली।